नाजरीन, हम कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और हम प्रोग्राम तारीख़ कलीसिया की किस्त नंबर 2 के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इसमें हम सीख रहे हैं कैथलिक कलीसिया की तारीख़ के बारे में और आज हम देखेंगे कि 51 से लेकर पहली सदी के इन ख़ास वाक़यात के बारे में। और इस 51 से पहली सदी तक हम देखते हैं कि कलीसिया जो है वो बड़े मुश्किल हालात में है और हज़ार सानी का दौर है। यहूदी और रोमी जो हैं ये दोनों आपस में गठजोड़ करते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से यीशु मसीह के जो पैरोकार हैं, जो ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते हैं, उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। बहुत बड़े बड़े रोमन शहनशाह आए जिन्होंने चाहा कि हम इसको ख़त्म कर दें और मुख्तलिफ़ तरह से अज़ीतें, मुख्तलिफ़ तरह से फतवात, मुख्तलिफ़ तरह से सज़ाएँ जो हैं इनके लिए राइज की गई कि ज़िंदा जला दिया जाता था। जो यीशु मसीह की गवाही देता था, उबलते हुए कड़ते हुए तेल के कड़ाहों में इनको फेंक दिया जाता था। और फिर हम देखते हैं कि जानवर, बड़े जानवरों की खाल लेकर उनके अंदर सी दिया जाता था ताकि वो कराहते हुए अपनी जान दे दे। फिर कहते हैं कि एक बहुत भयानक नागर रोंगटे खड़े कर देने वाली सज़ा थी कि मसीही लोगों को पकड़ा जाता और उनको चौकों में बांधकर उनके सरों के ऊपर जो है वो मशाल चला दी जाती और इस तरह से वो जलते रहते और कराहते हुए जो है वो अपने आप को यीशु मसीह जो ज़िंदा खुदा का बेटा है उसके नाम पर अपने आप को कुर्बान कर देते थे। या फिर मसीही लोगों को पकड़ा जाता और उनके भूखे शेरों के सामने जो है वो डाला जाता था। तो इन तमाम अज़ीतों में, इन तमाम अज़ाओं से गुज़रता हुआ ईमान जो है उसको हमने हासिल किया है। तो इसलिए हमें अपने ईमान पर फ़ख्र होना चाहिए। और ये जो हम वाक़यात और हालात देख रहे हैं ये है पहली सदी में सन 51 से लेकर 100 तक। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगे बाबू असलम पीटर साहब। हम उन्हें अपने दरम्यान में खुश आमदीद कहते हैं और हम जानना चाहेंगे बाबूजी से कि ये 51 से लेकर सन 100 तक पहली सदी का जो ये हाफ अरसा है उसके अंदर उस वक्त के जो सियासी रहनुमा थे उनके बारे में हमें कुछ बताएं कि जो सियासी रहनुमा वो कौन कौन से थे। सबसे पहले बाबूजी शुक्रिया आपका भी और तमाम कैथलिक टीवी के नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे उस वक्त के सियासी रहनुमाओं में रोमी कैसरों की बात करेंगे, क्योंकि ये वो अरसा था कि जो रोम के कैसर थे और जो शहनशाह थे वो बहुत पावरफुल थे, इसलिए उनको एक टाइटल कैसर या सीज़र दिया गया था। और देखते हैं कि इस अरसे में जो हमने पहले कैसरों के बारे में सुना था, तो आज हम बात करते हैं तो हम कैसर नीरो की बात करते हैं। जैसा आपने बताया था कि उस दौर के जो सियासी रहनुमा थे, जैसे हमने पहले बताया था कैसर जो रोम के थे उनकी सारी दुनिया पर उस वक्त की जानी पहचानी दुनिया पर हुक्मरानी थी और कैसर बहुत पावरफुल और ताकतवर एक हस्ती होता था। तो कैसर नीरो जो कि सन 64 से 68 या 64 से 68 के दरमियान था, ये एक बहुत ही ज़ालिम कैसर गिना गया। गालबन मुकाशफा की किताब में जो 666 नंबर है इसी कैसर का। बिल्कुल, मुकाशफा की किताब में जो अदद दिया गया है वो 666 का, वो इसी पर, क्योंकि इसके नाम के हिज्जे जो हैं उन हिज्जों की जो अददी कीमत हिसाब जुमल के मुताबिक या नमेरोलॉजी या इल्मुल-अदाद के मुताबिक बनती है वो 666 है। इसलिए मुकाशफा ने इसको एक कोड की सूरत में बयान किया ताकि जनरली आमतौर पर लोगों को ना मालूम हो सके। ये बहुत एक ज़ालिम कैसर था। इसके बाद हम देखते हैं कैसर गालबा आए हैं 68 से 69 तक, 69 तक वो रहे, एक ही साल रहा कैसर। फिर कैसर ओथो जो हैं वो सिर्फ 4 महीने रहा, ये सन 69 में जनवरी से अप्रैल तक रहा। फिर इसी तरह से कैसर ओलियस वितेलियस, ये भी बहुत कम अरसा रहा, तकरीबन 5 महीने, जुलाई से दिसंबर तक। इसी तरह से हम देखते हैं कि कैसर जो विस्पासियन था ये 69 से 79 के दरमियान रहा है। और फिर हम देखते हैं कैसर टाइटस या तीतस
جو جس کا نام لیا جاتا ہے وہ 79 سے 81 تقریباً 2-3 سال رہا. یہ وہی کیسر تھا، اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا، کہ جسے یروشلم میں بھیجا گیا تھا بطور گورنر کے، اور اس نے یروشلم کا گھیراؤ کر کے تو یروشلم کے اوپر قبضہ کیا تھا 70 میں، جب سن 70 میں قبضہ کیا گیا تھا، اور سقوط یروشلم جو ہے اسی نے کیا تھا. اس وقت یہ رومی جنرل تھا، لیکن بعد میں یہ کیسر بن گیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں 81 یا 81 سے لے کر 96 تک کیسر دومیشیان یا دومیتیان تھا. یہ غالباً کہتے ہیں کہ بہت ظالم تھا. اس نے نیرو کی مورتی بنا کر فتویٰ جاری کیا کہ جو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا وہ قتل کر دیا جائے گا. اور مسیحوں کے لیے یہ انتہائی جو ہے وہ ظالم ٹھہرا تھا، کیونکہ یہ دوبارہ سے جو کیسر کا دوسرا سینگ ہے وہ غالباً اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ دوبارہ نیرو زندہ ہو گیا ہے، اور یہ بت پرستی کی طرف یہ مائل کرتا تھا، اور بہت سے مسیحوں کو اس نے قتل کروایا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ نیرو کے بعد اگر ظلم کی انتہا کی تھی تو یہ اسی کیسر نے کی تھی. اور کیسر کیونکہ اس نے حکومت بھی کافی تقریباً 15 سال تک کی بطور کیسر، تو اس عرصہ میں ظاہر ہے اس کی ظلم کی انتہا بھی بہت زیادہ تھی. ہم پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسر نروا، تو یہ 96 سے لے کر 98 یا 96 سے 98 تک رہا ہے. اور پھر کیسر تراجان 98 سے لے کر 117 تقریباً 117 تک، یہ 19 سال تک تقریباً کافی لمبا عرصہ یہ کیسر رہا ہے. اور کیسر تراجان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا مسیحوں کے حق میں، کیونکہ مسیحیت کو زود و کوب کرنے، تکلیف دینے، اظہار اساد نہیں کرنے میں یہ بھی سر فہرست رہا ہے. غالباً یہ جو دور ہے 51 سے 100 تک، یہ انتہائی درد بھرا دور ہے. یہ اسی دور کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ شہیدوں کا خون جو ہے وہ کلیسیا کے لیے تناور درخت جو ہے کلیسیا کے لیے خوراک بنتا ہے. یہ تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت یہ رومن حکومت کے جو سربراہ ہیں، جو کیسر ہیں، یہ بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودی رہنما، کیونکہ یہ جو تھے یہ بھی یسوع مسیح کے جو ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، ان کے لیے وہ بھی بہت ظلم کا باعث بنے تھے. تو ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے کہ یہودی رہنما اس وقت کون کون تھے. آئیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ زیادہ تر یسوع کے دور میں اور بائبل مقدس کے مطابق 2 کیسر صاحبان کافی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ظالم رہے ہیں. لیکن اسی طرح سے 2 کاہن اعظم یا سردار کاہن بھی بڑے معروف رہے ہیں، جن میں ایک حنان یا حنا ہے اور دوسرا کائفہ ہے. یہ دونوں بہت ہی مشہور اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کا مقدمہ چلایا اور یسوع مسیح کے خلاف جو ہے عدالتی سرگرمیاں کی اور سازش کی، جس کی وجہ سے انہوں نے یسوع کو مصلوب کروایا. اور لیکن اس کے باوجود اور بہت سارے جو تھے وہ سردار کاہن موجود تھے. اس لیے ہم فردن دیکھتے ہیں کہ کافی ایک عرصے میں بہت سارے کاہن ہوتے رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے 6 AD سے ہم شروع کر لیتے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم دیکھ رہے تھے ان پر بات نہیں ہوئی تھی. جو آزر بن بوئتھس یہ 6 عیسوی میں تھا. اسی طرح سے انانس بن شیت یہ وہی حنان یا حنا تھا جو کہ یسوع کی عدالت کے وقت موجود تھا. پھر اسی طرح سے اشمائیل بن فیبس تھا. الیعازر بن حنان یہ بھی تھا، کاہن تھا، سردار کاہن. سائمن بن کمیتھس تھا، یہ 17 سے 18 میں رہا ہے. پھر جوزف بن کائفاس، یہ کائفہ کاہن جس کے بارے میں ہم ابھی ذکر، حنان اور کائفہ یہ دونوں بڑے مشہور تھے. تو یہ 18 سے 36 کے درمیان رہا. پھر اس کے بعد یونتن بن انانس یا حنان رہا ہے. پھر تھیوفلس رہا ہے. تھیوفلس کے بعد ہم دیکھ سائمن یا شمعون اور پھر متھیاس بن حنان. تو یہ بھی سردار کاہن 41 سے 43 کے درمیان. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایلیونیس بن سائمن، تو یہ بھی ایک سردار کاہن تھا 43 سے 44 کے درمیان. اور پھر جونتن بن انانس، یہ دوبارہ سے اس کو، یہ ایک دفعہ معزول ہو گیا تھا لیکن دوبارہ سے اس کو سردار کاہن مقرر کیا گیا تھا. پھر جوزف بن کمیڈس تھا،
اور پھر انانس سن آف نیبودیوس تھا. تو یہ سارے سردار کاہن تھے جو کہ 46 سے 58 اور پھر 58 میں جوناتن تھا. یہ سارے وہ سردار کاہن تھے جو کہ یسوع مسیح کے دور میں تھے پہلی صدی میں. اور چند ایک اور نام ہے جیسے اشمائیل بن فیبس تھا, یہ 58 سے 62 کے درمیان ہوا ہے. اور پھر جوزف کیبی بن سائمن 62 سے 63 میں, انانس 63 میں ہوا ہے. اور پھر جوشوا سن آف دیمنیوس یہ 63 میں ہوا. اور جو آخری جو کائن اعظم ہوا ہے وہ متھیاس بن تھیوفلس تھا, یہ 65 سے 66 کے درمیان. تو اس کے بعد کہانت یا سردار کائن ہونا ختم ہو گیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہوئی کہ جیسے ہم ابھی کر رہے تھے جنرل تیتس کی بات, یا تیتس جو کہ بعد میں رومی کیسر بھی بنا, اس کی بات کر رہے تھے. اس نے یروشلم پر حملہ کیا, قبضہ کر لیا اور ہیکل کو گرا دیا گیا, ڈھا دیا گیا. جب ہیکل ختم ہوگی تو اس کے ساتھ ہی کہانت اور سردار کاہن بالکل ختم ہو گیا, معزول ہو گئے. اور اس کے بعد سے نہ تو سردار کاہن مقرر ہوئے ہوتے ہیں, نہ قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں ہیکل میں, اور نہ ہی ہیکل موجود ہے. تو اس وقت سے لے کر یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنے ایمان کو ہیکل کی بجائے عبادت خانوں میں وہ لے گئے. ادھر اب عبادت خانوں کی اہمیت بڑھ گئی, کیونکہ ہیکل نہ ہونے کی وجہ سے عبادت خانوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی. تو یہ اس وقت کے سردار کاہن تھے. ہاں, بہت اچھا, شکریہ بابو جی, بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا. ابھی میں چاہوں گا کہ جیسے سن 60 سے 65 کے دوران مقدس پالوس رسول اور مقدس پطرس جو ان کی شہادت ہوتی ہے, تو میں چاہوں گا کہ جو ہماری پہلی صدی کے مسیحی رسول ہیں, جو مقدسین ہیں, ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. ہاں جی, جیسا آپ بتا رہے ہیں, ظاہر یہ ایک بڑا فیکٹر تھا مسیحیت کا کہ مسیحیت جو سب سے زیادہ زور, قوت اور طاقت تھی مسیحیت کی, وہ کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح. اور یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے مسیح کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے, یسوع کے نام پر قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتے تھے. رسولوں نے بھی بڑے جوش کے ساتھ, جرت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, دلیری اور شجاعت کے ساتھ ایمان کو پھیلایا, اور اس لیے انہوں نے یسوع کے نام پر ہر تکلیف سہی. مقدس پالوس رسول جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اس نے قید اور بند کی صعوبتیں بھی سہی, اور یسوع کے لیے اس نے شہادت بھی حاصل کی. مقدس پالوس رسول ہم دیکھتے ہیں سن 65 میں اس کی شہادت ہوئی تھی, سن 65 میں, اور پطرس کی سن 68 میں شہادت ہوئی تھی. تو یہ جیسا ہم جانتے ہیں مقدس پطرس کو کیا کیا گیا تھا؟ الٹی سلیب دی گئی, الٹی سلیب. جیسا ایک بہت روایت بھی مشہور ہے کہ جب انہیں سلیب دیا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے سیدھی سلیب نہیں بلکہ الٹی سلیب, کیونکہ میرا استاد جو ہے وہ ایسے تھا تو میں اس کے برابر نہیں ہوں, مجھے الٹا مسلوب کیا جائے. کتنا اس کا ایمان تھا, محبت کی انتہا. اور یہ وہ غالباً یہ وہی حکم تھا جو یسوع نے کہا تھا, اگر تم میں کوئی اول ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے کیا کرے؟ سب کی خدمت کرے. تو پطرس نے یسوع کے سامنے اپنے آپ کو حلیم بنایا. یہی سبب تھا کہ پطرس کو بعد میں کلیسیا نے وہ مقام دیا کہ وہ پاپا اعظم کا اس کو عہدہ دیا گیا, اختیار دیا گیا, اور جتنے پاپا اعظم ہیں یا پوپ صاحبان ہیں مقدس پطرس کے جانشین ہیں, گدی نشین ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ اس کی حلیمی اور فروتنی تھی, یہ اس کی اوبیڈینس تھی, ہیوملٹی تھی یسوع کے لیے, اور یسوع کی خاطر اس کا ایمان تھا اور اس کی بشارت تھی, جس نے بہت سارے مسیحیوں کو یسوع کے لیے جیتا. اب ہم دوسروں کی اگر بات کریں اس میں سارے رسول ہم دیکھتے ہیں پہلی صدی میں ہی تھے, اب نام بنا ہم جانتے ہیں. پھر اس کے علاوہ شماس ایک تھا ڈیکن یا شماس فلپس تھا, اور شماس استفان صاحب نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, اور اس کے علاوہ اگنیشیس آف انطاکیہ تھا, اور اس نے بھی یہ بعد میں پوپ بھی بنا, ہم دیکھیں گے. تو یہ ایک بڑا مشہور ہستیاں رہی ہیں مسیحیت میں. اب چند ایک ان کے علاوہ بھی لوگ موجود تھے جن کو کلیسیا نے مقدس کے طور پر ریکگنائز کیا. تو جیسے ان میں جو حکیم تھا, اور پھر اس کے علاوہ ہم ایک اور نام دیتے ہیں
हन्ना एक थी, मुकद्दसा हन्ना, और उसको भी मुकद्दस करार दिया गया। इसके अलावा कलीसिया कहती है कि वो सारे के सारे मासूम लोग जिन्होंने यीशु की खातर शहादत पाई, कि जब हेरोदिस ने बच्चों को कत्ल किया, तो कलीसिया कहते वो सारे मुकद्दसीन हैं, उन सबको भी मुकद्दसीन का दर्जा दिया गया पहली सदी में। और क्योंकि उन्होंने यीशु के लिए अपनी जानें, यीशु के जगह पर अपनी जानें कुर्बान की थी। सो एक ये बड़ा शहादत पाना एक बहुत अवलियन मसीहत के लिए रुतबा था, मर्तबा था, और ये यीशु की मोहब्बत की इंतहा थी और उनकी बशारत का कमाल था, अरूज था। मुबारक है वो जो इस ईमान के साए तले अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा करता है। तो मैं चाहूँगा बाबूजी, जैसे हमें फ़ख्र है कि हम खुदा की मुकर्रर करदा कलीसिया जिसका पहला सरबरा जो है वो मुकद्दस पतरस है, यानी पहला पोप जो है वो मुकद्दस पतरस है। और फिर मैं चाहूँगा कि इनके बारे में पहली सदी में जो हमारे आने वाले पापा आज़म हैं, क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हैं जी कैथोलिक कलीसिया की बुनियाद, तो जो हम ये सारी तारीख़ पढ़ रहे हैं ये कैथोलिक कलीसिया की तारीख़ है, जिसके पहले सरबराह जो हैं, जो मंबा हयात यीशु मसीह हैं, उन्होंने फिर अपना इख्तियार मुकद्दस पतरस के सबब हमें मिला, हमें मुंतकिल हुआ। और फिर मुकद्दस पतरस के बाद जो है मुकर्रर होने वाले पहली सदी में पापा आज़म जो है, उनके बारे में हमें कुछ बताएं। मैं इससे पहले कि हम पापा आज़म जितने हैं उनकी लाइनेज के बारे में या उनके नस्ब की या उनकी फहरिस्त के बारे में जाने में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बाइबल मुकद्दस शुरू ही से, अपनी इब्तिदा ही से, तकवीन की किताब ही से नस्ब नामों पर बहुत ज़ोर देती। नस्ब नामों का मतलब है कि एक तरतीब है खुदा के प्रोग्राम में, एक लाइनेज, एक सीरीज़ है जो ख़त्म नहीं होती है, आगे एक सिलसिला है जो बंद नहीं होता। और यही बात है कि जब पतरस पहला पोप मुकर्रर किया गया 64 से 68 के दरमियान, 64 से 68 तक वो पापा आज़म मानती है कलीसिया, उसको उस पर पूरा यकीन रखती है और उसी के आगे जानशीनी कबूल करती है। तो इसके बाद फिर मुकद्दस लीनियस बना है 64 से 68 के बाद। हम देखते हैं ये मुकद्दस पतरस के बाद ये बना है 68 में वो बना था पापा आज़म, और ये सन 76 या 76 तक रहा, ये वहाँ तक रहा है। फिर उसके बाद मुकद्दस एनाक्लीटस है, एनाक्लीटस या इसको क्लीटस भी मुख्तसरन कहा जाता है। तो एनाक्लीटस है वो पापा आज़म बना है, और ये हम देखते हैं कि ये सन 88 तक रहा, सन 88 तक ये पापा आज़म, 88 तक, और कई कुछ बाज़ लोगों के ख्याल में 91 तक रहा। लेकिन ये पहले 3 पापा आज़म हैं, उनमें से एक है। फिर जो चौथा है मुकद्दस क्लेमेंट अव्वल है, क्लेमेंट अव्वल, या इसको क्लेमेंस भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, क्लेमेंस। ये 26 अप्रैल में बना था सन 88 में, और ये तकरीबन 99 तक 11 साल और 211 दिन तक ये पोप रहा। तो ये पहली सदी के 4 पोप। तो इस तरह से ये खुदा का दिया हुआ इख्तियार मुंतकिल होता है, जो आज भी जारी और सारी है, और क़यामत तक ये सिलसिला जो वो जारी रहेगा। ये इंतहाई खुशी और शादमानी की बात है। तो अभी मैं चाहूँगा कि उस वक्त, क्योंकि जो बड़े मज़ाहब हैं वहाँ रोमी हैं, वहाँ पर यहूदी हैं, वहाँ पर ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम उनके बारे में थोड़ा सा जो है वो सीखें कि रोमन जो हैं उनके अकायद के बारे, अतकाद के बारे में, उनके ईमान के बारे में हमें कुछ बताएंगे, ताकि हम उस वक्त के जो मजहबी रुझानात हैं उसके बारे में भी जो है वो हम थोड़ा सा जान सकें। तो रोमी जो लोग ईमान रखते थे, अकीदा रखते थे, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। अगर हम रोमियों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो रोमी थे बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले थे। जैसे हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे उनकी देवियों के नाम हैं। जैसे हम देखते हैं अफ्रोदियत, ज़ेउस, और बहुत सारे आप देखते हैं नाइक देवी का। आप कई दफ़ा ये जो हमारे आजकल भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नाइक, आपने देखा होगा बहुत सारी प्रोडक्ट्स पर नाम आता है। तो ये दरअसल एक देवी थी रोमन, जैसे फिर देवी डायना या ये देवी थी। ये सारे उस वक्त की
رومی جو تھے بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے، اس لیے ان کے مذہب کو پینتھیزم کہا گیا۔ پینتھیزم کا مطلب ہے کثیر دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے، کوئی ایک ان کا نہیں تھا۔ پھر ہرکولس یا بہت سارے یونانی جو دیوی دیوتا تھے ان کو بھی یہ مانتے تھے۔ اس کے علاوہ جو اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ پولی تھیسٹک مذہب تھا کہ جو بے شمار دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا، جس طرح ہمارے ہاں یہاں پر ہندوازم آپ کہہ سکتے ہیں، ہندوازم کی طرح بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا تھا، اور ان میں سے بہت سارے دیوی دیوتا ایسے تھے جن کا تعلق فطرتی مظاہر سے یا فطرتی چیزوں سے تھا، اس لیے وہ اس لحاظ سے وہ ماننے والے تھے۔ ہاں رومی جو تھے ان کی ایک اور چیزیں تھیں کہ جیسے وہ دریاؤں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، اور پھر بہت سارے خوبصورت چیزوں کو، اس کے علاوہ بدروحوں اور روحوں کو، ان سب کو رومی مانتے تھے۔ بلکہ اسی طرح کے اور بھی چھوٹے چھوٹے مذہب جو ہیں وہ کافی پائے جاتے ہیں، جن کے اپنے مندر تھے، دیوی دیوتا تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے وہاں پر گروہ تھے، ایسے چھوٹے چھوٹے مذہب تھے۔ ابھی میں چاہوں گا کہ دوسرا اس وقت جو بڑا مذہب تھا، بہت مضبوط، الہامی، جس کا براہ راست زندہ خداوند خدا یہوہ پاک خدا کے ساتھ تعلق ہے، جو باب ابراہیم سے شروع ہوتا ہے، جس پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں، تو یہودی مذہب، ان کے عقائد، ان کے اعتقاد کے بارے میں، ان کے عقیدے کے بارے میں، ان کی روحانیت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے؟ ہاں بالکل ضرور، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے جیسے اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، یہودیت میں سب سے جو بڑی چیز تھی آج بھی ہے کہ وہ اس حکم کو بار بار پڑھتے ہیں۔ وہ ہم دیکھتے ہیں تسنیہ شرح کی کتاب میں کہ شما یسرائیل ادونائی الوہینو، کہ سن اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اب اس پر وہ بہت پختہ طریقے سے بھروسے رکھتے تھے، توقع رکھتے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہودیوں میں 5 بڑے اعتقادات، اور پہلا یہی تھا کہ خدا موجود ہے کیونکہ اس نے کائنات کو بنایا ہے، ایک وہ مالک اور خالق ہے۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ خدا صرف ایک ہی ہے، خدا صرف ایک ہی ہے، اور خدا کے علاوہ اور کوئی معبود ہے نہیں، جیسا ہم 10 کام میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ خدا جو ہے وہ منقسم نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز میں، وہ تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا ایک ایسی ہستی ہے کہ جو واحد ہے اور جو اپنے آپ میں خود میں ہی خود ہست ہے اور خود میں ہی سب کچھ ہے، مکمل مطلق ہے، اس لیے اس کو قادر مطلق کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر یہ وہ یہودیوں کا ایمان تھا کہ عبادت صرف خدا ہی کی کرنی چاہیے۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ صرف خدا کی کرنی۔ اور خدا ایک اور بار ان کا نظریہ یہ تھا کہ خدا آسمان سے زمین پر آتا ہے، خدا آسمان سے زمین پر آتا ہے، متجسد ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور لوگوں کے اندر رہتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں گاڈ از ٹرانسینڈنٹ، کہ خدا متجسد ہے، وہ آتا ہے زمین پر اور آ کر کیا کرتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا کام کرتا ہے۔ جیسے بائبل مقدس میں بے شمار حوالہ جاتے ہیں کہ خدا کس طرح سے آتا ہے اور اس نے اپنا اظہار کیا۔ پھر ان میں ایک اور تھا کہ خدا کا جسم نہیں ہے، کہ وہ ایسا خدا ہے کہ جس کا باڈی یا جسم ہے نہیں ہے، کہ وہ جسم کے بغیر، اس لیے ایک کلیسیا میں بھی ابتدا میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا ایک نرالا روح ہے۔ خدا کیا ہے؟ نرالا روح ہے۔ اور بائبل مقدس اگر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ روح خدا پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، وارواح الہیم مرخیفت الپنے تہم، کہ خدا کا روح جو ہے پانیوں کی سطح پر وہ کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا۔ یہ بھی نظریہ اس لیے۔ ایک اور ان میں تھا کہ ساری کائنات کو خدا نے پیدا کیا کسی بھی مدد کے بغیر۔ خدا پیدا کرتا ہے، نیستی سے ہستی میں اس نے نیست سے ہست میں لایا۔ تو یہ بھی خدا کے قادر مطلق ہونے کی بات تھی۔ تو یہ یہودیوں کے بنیادی چند ایک عقائد تھے۔ بے شک اس کے علاوہ سبت کو ماننا یا دے یکی دینا بعد کے بہت یہ قوانین میں آ جاتا ہے، یا قربانیاں دینا، یا کون سا لباس کس وقت پہننا ہے، یا پھر
हम देखते हैं पैनल लॉज या पिनल लॉज कि सज़ाओं के कानून क्या हैं, ये बाद में जो कि 613 कवानीन बन गए। तो ये बाद में मैं चाहूँगा कि अभी हमने देखा किस तरह से कि यहूदियों के ईमान के बारे में, लेकिन हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में कि यहूदी जो रहनुमा हैं वो हमेशा मसीहों के ख़िलाफ़ रहे हैं, क्योंकि शायद वो इस तजस्सुद के भेद को, या कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसके सबब से हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी यीशु मसीह के पैरोकार जो हैं उनको कबूल नहीं किया, हमेशा रद्द करने की कोशिश की। हालांकि वहीं से बुनियाद रखती है, यीशु मसीह के 12 रसूल जो हैं वो इसी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बहुत से मजहबी रहनुमा हैं जिन्होंने हमेशा मसीही लोगों को जो है वो अज़ियत का बाइस उनके लिए बने। क्या वजूहात हैं इसकी? सबसे बड़ी तो वजूहात ये थी, जैसा कि हम देख रहे थे कि सरदार कायनों ने यीशु पर इल्ज़ाम लगाया साजिश करके। इल्ज़ाम लगाने की बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये थी कि सरदार काहिन ये ख्याल करते थे कि यीशु के मौजूद होने से जो इस्राएली निज़ाम है, वो मजहबी निज़ाम है, चाहे समाजी निज़ाम है, चाहे वो मुआशी और मुआशरती निज़ाम है, उसको बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है। इसलिए कहते समझते थे कि यीशु यहूदी निज़ाम को ख़त्म कर देगा। ये था एक बड़ा ख़तरा, इसलिए उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। दूसरी बड़ी वजह ये समझते थे कि अगर यीशु को रोका ना गया, हलाक ना किया गया, तो क्या होगा कि जो यहूदी रोम के ज़ेरे तसल्लुत रह रहे हैं, तो रोम ने उनको कुछ मजहबी आज़ादियाँ दी हुई हैं, सियासी आज़ादियाँ दी हैं, तो ये सारी उनकी मजहबी और सियासी आज़ादियाँ ख़त्म हो जाएंगी और उनके मजहबी अदारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और जब वो ज़ाहिर ख़त्म हो जाएंगे तो यहूदी माशरा बिल्कुल मादूम हो जाए। इसलिए यीशु पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था। अब हम थोड़ी सी बात ये भी करते हैं, जैसे हमने बात की थी रोमी मजहबी एतकादात की, हमने बात की यहूदी मजहबी एतकादात उस वक़्त क्या थे पहली सदी में। अब बात करते हैं कि मसीही एतकादात पहली सदी में क्या थे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो हमारे मसीही एतकादात हैं वो उनके साथ लिंक करते हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हमारी विरासत है। तो मसीह सबसे पहले तो ये ख्याल करते थे कि यीशु मसीह की पैदाइश एक मुनफरद पैदाइश है। वर्जिन बर्थ, एक कुंवारी से पैदा होना, एक मुनफरद हैसियत है यीशु मसीह की मकाम। इसलिए आज बेशुमार मज़ाहिब इस चीज़ को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, तो दीगर मज़ाहिब भी कि एक, और क्योंकि बाइबल का वादा था, खुदा का वादा था, नबियों के ज़रिए से आगे मुंतकिल हुआ, और इसलिए शायद भी कहता है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे। तो ये एक मुनफरिद हैसियत थी यीशु मसीह की। मुक़द्दस यूसुफ को भी यही पैगाम दिया गया था ना, फरिश्ते ने यही पैगाम दिया था कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके बदन में पैदा किया गया वो रूह कुद्दस के बात से, रूह कुद्दस खुदा की तरफ। तो इसलिए ये एक मुनफरिद बात थी, यीशु का पैदा होना मुनफरिद हैसियत थी। तो इसलिए ये एक मसीह ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर हुआ। अगर जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी यीशु की पैदाइश को मनाया जाना बहुत बाद में शुरू हुआ ना, जैसे कहते हैं कि जो 3री-4थी सदी में डायोनीसियस के बाद क्रिसमस मनाया जाना शुरू, लेकिन मैं समझता हूँ कि यीशु के जी उठने को मनाने के साथ रसूलों ने उसके पैदा होने का जश्न भी साथ ही मनाना शुरू किया, क्योंकि जाहिर है यीशु के मरना और जी उठना जितना अहम है तो उसका पैदा होना भी तो उतना ही अहम, क्योंकि बाइबल में तो फरिश्तों ने भी उसकी खबर दी है, सितारे ने भी खबर दी है, तो आसमान और ज़मीन पर ये गवाहियाँ हैं जो यीशु की मुनफरद पैदाइश की हैं। एक और जो पॉइंट था कि मसीही जो अकीदा था वो भी एक ही खुदा पर था कि खुदा वाहिद है, लेकिन एक खुदा में 3 शख्स हैं, यानी बाप, बेटा और रूह कुद्दस। तो ये इस लिहाज से मसीही अकीदा यहूदियत से मुनफरिद हो गया, फ़र्क हो गया। लेकिन यहूदियत और मसीहत में एक चीज़ याद रखनी चाहिए, अगर हम सिर्फ पुरानी बात करेंगे तो यहूदियत और मसीहत में फ़र्क नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, एक बात ये। दूसरी ये बात है कि ये मसीहत ने एक हिस्टोरिकल इस चीज़ को पाया है, रिसर्च किया है, और इसलिए उस रिसर्च से उन्होंने कहा कि खुदा में 3 शख्स हैं, बाप है, बेटा है और रूह कुद्दस। फिर जो मसीही थे उनका
इस बात पर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग अकीदा था कि यीशु मसीह ने निजात देने के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया, और निजात का ताल्लुक यीशु मसीह के मसलूब होने से और उसके खून बहाने से। हम देखते हैं बाद में खतूत में बार बार यीशु के खून की बात की कि हम उसके खून के खरीदे हुए हैं, यानी हमारी निजात का ताल्लुक यीशु मसीह के खून से है, उसके मसलूब होने से है। और फिर हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस ये भी कहता है कि यीशु का मरना क्या हो गया है, फतह की बात होगी ना, क्या मौत तेरी फतह कहाँ रही है, मौत तेरा डंग कहाँ रहा। तो इस बात पर इब्तिदाई मसीह बड़े जोश के साथ, जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ ईमान रखते थे कि निजात के लिए यीशु ने खून बहाया और हमारी निजात उसी से है। फिर एक और जो चीज़ बहुत ही बड़ी थी इब्तिदाई मसीहों में, वो था यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, क्योंकि पहली गवाही रसूलों ने दी नज़ुल रूह कुदस के बाद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की। पता नहीं क्या कहा था कि वो जिसे तुमने काठ पर लटका दिया उसे खुदा ने क्या किया, मुर्दों में से जिंदा किया, और हम उसके गवाह हैं। बहुत शुक्रिया। ये थी गवाही। एक दो और चीज़ हम थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। एक दो और चीज़ें थी, और वो एक ये थी कि यीशु मसीह अब दोबारा आएगा, क्योंकि और रसूलों के माल में क्या पैगाम दिया गया कि जिस तरह यीशु तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है उसी तरह वापस आएगा। तो यीशु की दूसरी आमद या आमद सानी पर मसीहों को, पहली सदी के मसीहों को बहुत ईमान था। और एक आखिरी जो चीज़ थी वो ये थी कि रूह कुदस नाज़िल हुआ, तो रूह कुदस काम करता है, और रूह कुदस काम कलीसिया में भी करता है, और इसके साथ जो इल्हाम या कलाम हम तक पहुंचा वो रूह कुदस से पहुंचा है। तो ये मसीहों के बुनियादी ईमान थे जो पहली सदी में थे। तो इन सब के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बाबूजी, और कलीसिया के लिए भी दुआ करता हूँ, खुदा उनके साथ हमेशा। बहुत शुक्रिया बाबूजी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मसीह में मेरे अजीज़ों, हमने सैर हासिल गुफ्तगू की पहली सदी के अदवार में के 51 से 100 के दरमियान में बहुत सख्त कलीसिया के लिए लम्हे थे, बहुत अजियत के लम्हे थे, लेकिन ईमान परवान चढ़ता रहा। खुदा की मोहब्बत मुसलसल अपने नज़ूल में शामिल रही, और हम सब के लिए, जैसे अभी हम ईमान की सच्चाइयों पर गौर कर रहे थे, यीशु मसीह दोबारा आएगा। तो ये आमद के अयाम से हम गुज़र रहे हैं, हम अपने आप की तैयारी कर रहे हैं, अपने दिलों की तैयारी कर रहे हैं। खुदा हम सब को बहुत बरकत दे, ताकि हम इन आमद के अयाम में बड़े गहरे तौर पर अपनी तमाम इबादत में शामिल होकर, अलामात को समझकर बेहतर तौर पर अपने आप को तैयार कर सकें। शुक्रिया।